Malilu jabaran la jabagaw amru sogolelu ona shu ani kile oni nyanguma biye dene juin kalo kile woro samba fla ani wan fla kuna foni folo sibiri do sera jamana nyomo ye nyogoye doke akara no nyogonye kubina wolo ka ambargo bilika bom malika ngasira jamana nyomo ma be fola nambore no kunu sogoma da flala kele juma bare willa ander bukan no be menaka marala mali sorasu ani État islamique pour le Grand Sahara mogoni nyonche kuna foni wala le amno di oma anga flash info konnana abisimle anga flash info konnana comité ya fo nyana madame nena sibiri do juin kalo kile nani sira jamana nyomo ye nyogoye doke akra no ye Ghana fabaye o nyogoye ku sigile no jamana sabarika no ye Mali Burkina ani Guinée amargo me malika yasa amargo yin abisega wuli ka bo malion ka chogoya mina ngasira jamana nyomo uma ben fola sabla amargo yin amasega wuli ka bo malika ka kunke mali autorité masega chronogramme électoral présenté sérieux jamana nyomo la ngasira jamana nyomo ya la donia ka fo ko jouer kalo kile saba natala ubena na some were sigi akara some ne ko fe mali ministre mi sigile no mali ni jamana were ko nyana boli kama Abdoulaye Diop ali adado Mali chronogramme koina anga je anga Abdoulaye Diop lame ay wala limin ke chronogramme ka chronogramme sisano ambe 7 days min bayira ka fo sans flying kono ambe ko munum bolo da kulu be wala fo ka sans flying ba pour que luka se ka famille ali sora lan ka se ka ben sora na be fo ma ko chronogramme détaillé o bayira ka fo élection organe min be sigi o be ke wakati jume be ke chukodi constitution elemani obeke wakati jume bara jume be boloda pour que ko ke élection munum be na kra communal ya kra régional ya kra député sigi ani président sigi ulu be détail be min kono na be fo chronogramme détail ku be na Mali nyonyo Mali nyamo médiateur be sigi kana pour que ko information nyine kalike mais o bebe déjà o te problème ye kuna foni flana menyini kara o ye ka fo o be fe fana nga sigi ka fo ke ka bala ka fo ko ka jekulu sigi jekulu na be fo ma ko mécanisme de suivi min ba to ulu ni an ka baraka nyogo fe ka fo ko chronogramme na benaka abe bo asira fe chugodi ambe se ka sigi kalo ka nyogo nya ka ko la kala je ambe rojme an sara ka mumboloda glad no borala ressources ni moyens du monde ganga nyini kana pour que ko kata pour que ako ne gele abora la kana bali mokoshila mo fana kana ke raisonner ka fo kambe kele parce que na on ko kwanye ninke do ba fo ko ma ninke outina bela alors que na nye jekulu kelensiki ambe be barake min kono kuna foli fongo fembena abena ambe batla ambe nyabala donc ni ko min kera ambe bo enregistrer nyogo fa ni gela munu nana ambe be famille ka donc o ko flade ka fora ko ubesege kana pour kan ko laje nyogo fa na nyo laje nyogo fa we décision de ta ka ko somme min be na sigi sisano jouer kalot le saba o somme kono o kuna foni be ka ngaira pour que sanction be ka wuli kuna foni flana kunu sogoma da flala kele juma bado de willa ander bukano be menaka marala Mali sorasu ani État islamique pour le Grand Sahara ni nyogonche ay kuna foni solo ko bamagachi mi fagara ko bamagachi beta se fo bamagachi mogo muwa bonyangola abe wakati damadobo État islamique pour le Grand Sahara no le bamagachi jakulu de ukeme ka ander bukan dugudon segen kosobe ore okum konnana Mali sorasu ani MSA no liye bamagachi jekulu korenga u farano Mali sorasu kan sisan we wilika jodoke no wilika jobara we redamne na sibrido juin kalo kile nani ni Mali sorasu ga kele bolo nyamo to ko général El Hadj Gamou ni wilika join kune ka ander bukan dugudew lakana anu ku bolo fen fene lakana hali bi Mali sorasu ga kuma la sela koni ale ma sebembo koika nga MSA mogo olu e sebembo wa seben konna na uya ira ka fo kono ni Mali sorasu ga ni kile flani wilika jokon nana kwe bamagachi nunu nga jo chama ne kokari ani fene ko kun sogoma la fela la Mali sorasu ye wilika jodoke nuga pankulu ye Talgacher no be Niger frontière la o wilika jo ne konna na Mali sorasu ye tatugu bamagachi la ninga bamagachi chama faga ka bamagachi nunu nga minaw chama nchie ani ga udogo yoro fene chama ne chie
MSA mɔgɔ ka sɛbɛn kɔnɔna na u y'a ladɔnniya k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ka fanfɛla la k'u ka mɔgɔ dɔw tununa wa k'u ka mɔbiliw yɔrɔ dɔw fɛnɛ tiɲɛna ani u ka mɔgɔ dɔw banana ko mɔgɔ banalen ninnu olu tɛra menaka furakɛli la kumakuncɛ la MSA mɔgɔ y'a ladɔnniya k'a fɔ k'u bɛ dɔw don kɛ ka ɲɛsin banabagatɔw ma ani u ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin Mali autoritew ma weleweleda gɛlɛ ni o de ye k'u b'a ɲini Mali autoritew fɛ k'u ka lakana la bonya kosɛbɛ Ander Bukane a n'a kɛrɛfɛ duguw la n'o bɛ Menaka mara la. Kunnafoni sabanan kunu kari juin kalo tile 5 Imam Mamou Diko lafasatɔn mɔgɔ n'olu bɛ wele ko SEMAS olu ye conférence de presse dɔ sigi sen kan. O conférence de presse kɛnɛ kan Mohamed Ali Bachili ale kun bɛ yen a ye kuma caman fɔ. Mohamed Ali Bachili ale y'a yira k'a fɔ ko kabini Mali sigira sen kan ko état de droit ko tɛ Mali kɔnɔna na wa ko mɔgɔ minnu bɛ ka sigi o k'a fɔ k'u b'a la ka état de droit kɛ Mali kɔnɔna na Mali kura hukumu kɔnɔna na ko Mali yɛrɛ ma bange fɔlɔ sariya kɔnɔna na ko sabula ko k'a daminɛ Modibo Keyita ka fanga la ka na se colonel Assimi Goïta ka fanga ma ko ni mɔgɔ fɛn nana fanga la k'u bɛɛ lajɛlen b'a la k'u sago de kɛ. Mohamed Ali Bachili ale ma da o dɔrɔn ma a y'a yira k'a fɔ ko Imam Mamou Diko ko Mali autoritew ye arrogant ye ko di kuma wɛrɛ bɛ yen nɔ min bɛ arrogant sanfɛla la k'ale kun b'o de f'u ma nka an ka jɛ an ka Mohamed Ali Bachili yɛrɛ lamɛn. Imam ye kuma mun fɔ ko gouvernant arrogant ou bien gouvernement arrogant bon ni mo tun bɛ yen o sanfɛ ne b'o fɔ n t'a fɔ ko n bɛ kuma diya fɔ ten dɛ n b'a fɔ u ka n lamɛn comité stratégique kɔnɔ premier ministre sigilen a ka ministrew i ka taa Mayigaw u ye kuma ta u ko u ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ bi Faransi tɛ sunɔgɔ olu de don ONU tɛ sunɔgɔ olu de don farafinna tɛ sunɔgɔ olu de don tubabu b'a fɔ k'i kɔlɔsi i sen tontoli bɛ ka funu parce que n'i y'a diya i yɛrɛ kunfɛ laban na i tɛna tagama i bɛ giriya kojugu an ka gɛlɛya Mali kɔnɔ an ka to kɔfɛ Mali kɔnɔ an ka tɔɔrɔ Mali kɔnɔ foyi tɛ sariya de tɛ yan a tɛ yan a tɛ yan a tɛ yan jamana tɛ yan Mali ma baara kɛ ni sariya ye état de droit tɛ Mali la nkalon don kabini Mali sigira a tɛ yen a tɛgɛrɛ fɔ nin de ye cɛ ye état de droit tɛ yan n b'a fɔ n bɛ segin a kan maa si ka n'i da k'i miiri ko e bɛ ka état de droit kɛ Mali la ko Mali kura o tɛ Mali kura yɛrɛ ye hali Mali ma wolo fɔlɔ a ma wolo sariya hukumu kɔnɔ parce que jamana in a mana di minnu ma olu sago de bɛ kɛ k'a bɔ Modibo Keyita la ka na Assimi Goïta la n'i bɛ fanga la e bɛ lamɛn i ta bɛ kɛ n'i bɛ fanga la fɛn tɛ f'i ye n'i bɛ fanga la ni mun ko tant que mani minnu kun b'a la k'u bɛ Mali kura dilan olu kɛra bi k'u bɛ taa ni rectification ye transition na transition y'u yɛrɛ rectifier olu rectifiera ka ban an tɛ se k'olu sɔrɔ k'u ka kɛ M5 ye tugun olu tɛ M5 ye puisque olu rectifielen don. Kunnafoni naaninan sibiri 2 juin kalo tile 4 Mali sɔrɔdasiw ka kuma lasela colonel Mariam Sagara ale ye sɛbɛn dɔ bɔ sɛbɛn kɔnɔna na colonel Mariam Sagara y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ fɛ ka Mali sɔrɔdasiw tɔgɔ tiɲɛ ko sabula u bɛ ka kuma fɔ Mali sɔrɔdasiw ma ko kuma min ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ fankelen fɛ ni o kuma ye ko Mali sɔrɔdasiw ye civiliw faga Go Tumu n'o bɛ Masina mara la ko ka tila ka civil ninnu sudo Mali sɔrɔdasiw ka kuma lasela ka sɛbɛn kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni ma su ninnu ye hali bi wa ko ka nin kuma sugu fɔ Mali sɔrɔdasiw ma ko i bɛ taa sɔrɔ ko nin ye banbagaciw ka wale de ko sabula banbagaciw de bɛ fɛ ka Mali sɔrɔdasiw tɔgɔ n'u mankutu tiɲɛ ani ka furugufurugu don jamanadenw dusukun na ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma colonel Mariam Sagara ka sɛbɛn kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni kuma sugu kɔni fɔra Mali sɔrɔdasiw ma ko sɛgɛsɛgɛliw de bɛ dayɛlɛ a ko kan kuma kuncɛ la Mali sɔrɔdasiw ka kuma lasela ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw b'u ka baara kɛ cogo dɔ wa ko Mali sɔrɔdasiw bɛ yen nɔ jamana ani jamanadenw lakanali de kama. An bɛna an ka bi flash info kuncɛ motaxi suɲɛ dɔ de kan tarata su ka dugujɛ araba la juin kalo tile fɔlɔ motaxi bolila dɔ ni ale tɔgɔ ko Jara Jara
ale client do soro communicat tribunal kerefela la 2h du matin ka jara n'a ka client to u be ka tu taga yoro la jara ya la doniya ka fo ko client kay marfa de bo ka dale kana ka moto di wa ko client yere fene ko police de do anga jara yere lame ni ale mo taxi bolla e Bamako ya tiɲɛ la ko mɔgɔ ti faga baga dɔn wala sɔrɔ ne kamalen ni ta n t'a dɔn yɛrɛ wala n t'a dɔn fana m'a bila n kunna ko vagabond yɛrɛ fana dɔn yɛrɛ da polisi de don polisi vagabond kulɛti de b'a la fana wala ne y'a ta an taara ne kilan dɔw ta image dɔ bɛ nin la ou bien jatigɛ dɔw bɛ dusukun bɛ ou bien fɛn dɔ bɛ curiosité bɛ ne la quoi mais si ma na ne la cɛnni na wala fan donna de la ne bala a bɛ ka marifa da ne la quoi wala k'a dan kɛrɛ la aa ma sɔn k'an jɔ ko fɔ k'an jɔ k'an to d'a ma ka tila k'an dan kan na ne fana y'a dɔn ni tɔgɔ sɛbɛn ne moto bɛ ka bin an bɛɛ siɲɛ an bɛɛ ka bɔ ka k'an bolo basi k'an sen fana mugu moto binnen sen kan donc bɛɛ kɛra cɛnin yɛrɛ ye moto ta hali bi a bɛ ka fɔ a bɛ ne bagabaga ye marifa ci ne la ne bɛ kule ko zon fo ka na kɛ ɲɔni ka mɔgɔ bɔ a taara bon a taara yɛrɛ bɛnna ni mɔgɔ bɔli yɛrɛ ye donc ne yɛrɛ hakili latigɛlen sisan nɔ n bɛna taa so ni n tɔgɔma ka taa gidɔrɔnda la ne ye n dɔnbaga dɔ ye o filɛ ka a jɔ ka ne ta donc an taatɔla so yɛrɛ an sera tabɔ sira fara ma o y'a kan to k'an ka taa munumunu ko magi dɔ bɛ yen nɔ k'an ka taa bɔ o magi la parce que ko kameleni bɛ sɔrɔ an dala ka de k'an ka taa bɔ yen nɔ donc an filɛ ka sira de fara k'an bɛ taa bɔ o magi la pharmacie pe yɔrɔ la yen gidɔrɔni yɛrɛ sanfɛ yanni ka fara pharmacie pe yɔrɔ fɛ gidɔrɔn yanni ka fara kan kusi min an nana bali polisi mobili 2 ani sapeur pompier an nana bali a sira na yan nɔ donc ne gɛrɛla mɔgɔw la ne b'a la an ka moto don n ka zɔnkɛ fana don mɔgɔ min k'an barika marifa dɔn o fana don ne yɛrɛ yira polisi la k'an ka casque yira ka échange kɛcogo ɲɛfɔ n ka moto papier ɲininkali kɛ n ye moto papier bɛɛ d'u ma donc an taara polisiso la sisan nɔ u ye ne ladon bezi kɔnɔ ani n ka moto kamalenin yɛrɛ ne yɛrɛ ye n jɔ a lajɛ a bɛ sapeur pompier kɔnɔ a tɛ n caman siɲɛ yɔrɔ o pɛrɛnnen don ne yɛrɛ y'a lajɛ ne yɛrɛ dabala banna a bɛ limakara la hali n t'a dɔn a kɔni bɛ panpali la joli bɛ ka bɔ a la donc an taara sɛgɛn min na an ka mobili donna sɛgɛn min kɔnɔ sapeur bɔ min ye o taara ni kamalenin ye donc depuis ne donna sɛgɛn kɔnɔ ne m'a labila ne b'o bolo fo jeudi don n'an ka mɔgɔw fɛ ka wuli k'u jɔ sisan nɔ bon ne bɛnkɛ tentigi dɔ bɛ yen nɔ o yɛrɛ de kɛra ne ka garanti ye u bɛ se ka ne labila cogo min na ne ka taa n furakɛ après n'u mɔgɔw bɛ ne la u bɛ ne wele. ni ne kun ye an ka bi flashen foyi ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛliko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Gabon aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Mm.